I come before you Okay na? today. Iyan. Hello mga lamas sa kinabuhi, mayong buntag. Gusto na ko mahita ko nga ang akong video nga palihog ko og share, og like, og i-share sa uban. Nag-anime din sa simbahan sa Kisulon kay dinhi na sa mi manghatag sa blessing. So dili mi manghatag og blessing sa una og mga cake. Una sa tanan, dako ko pasalamat sa mga team lamas nga nadini nga nagkayunat mi dinhi sa Kisulon. So kung wala si God, wala mi karon nga manghatag og blessing labi na sa mga cake ug mga grocery. So karon mangita ko kung kinsa ang nag-birthday sa 23 ug 24. Karon asa mga tao? Kaya kung wala ang mga tao, mga tao sa merkado. Kaya sayang kaya ang tulo. Ato ari ko